just start the session. So, Assalamualaikum and a very good morning to our speaker, PM Dr. Azma, and to all participants who are joining this morning webinar. So, let me just introduce myself. I'm Dr. Mariam from Center of Academic Excellence and Scholarship, UTM. Will be your host and moderator for today. So, Alhamdulillah, today's webinar session is the second webinar sharing session that is held by KS UTM. And our topic today is optimizing your MacBook to produce interactive learning content. So our speaker today is Associate Professor Dr. Azma Putra from FKM UTM. And he just informed just now, if those who has MacBook and iPad, you can use that to interact with PM Azma tutorial session or series session. So just a short note, so we will start the webinar session from 10:30 to 11:30. So between that duration 1 hour, I will pass the presenter to PM Dr. Azma. And at 11:30, we will, if we have already the Q&A session in his slot, so we directly 11:30 is the session summary. Okay, so we have invited PM Dr. Azma on his capacity and experience as an Apple user in teaching and learning at UTM, Melaka UTM, and his qualification as Apple Distinguished Educator, ADE Class 2015, so since 2015, and also in 2018 he actually received the Apple Professional Learning Specialist from Soft Asia, Apple Inc. So I think without further ado, I'm going to invite PM Azma to take the session to share his topic for today. All right, PM Dr. Azma. Okay, thank you very much, PM Dr. Mariam. Let me share my screen first. Jangan ribut. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone. So saya akan inilah mix between English and Malay. So optimizing the MacBook to produce your learning content will be the topic I deliver this morning. Okay, so ini nampak full screen tak? Ini saya. Nampak, I can see your slide, full screen. Full screen full okay. Alright, so nama saya Azma Putra dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal di UTM ni, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. So my expertise is in vibration and acoustics, and macam yang moderator tadi maklumkan, I'm distinguished Apple Distinguished Educator. So ini qualification yang saya dapat 2015. Then Apple Distinguished Educator ni lebih kepada untuk bagi inspiration macam mana nak pakai Apple Learning Ecosystem to transform the education. Yang di bawah tu Apple Professional Learning Specialist tu lebih pada consultant. So me and my team banyak bagi workshop dan training pada sekolah-sekolah kat Malaysia, terutamanya sekolah-sekolah SGE. Sekolah-sekolah SGE ini School of Global Excellence. Jadi sekolah-sekolah yang power-power tu macam MCKK, Sedar, ada 10 sekolah yang very old school dan yang power tu. So dia orang ni semua student dia dah pakai iPad. So every student has one iPad. And the teacher also has iPad, so the environment we call it one-to-one iPad.
So kalau dah ada teknologi dekat tangan ni, cara nak bagi deliver the teaching pun akan jadi lain. So dia lebih fully ke student centered. So what student can create, apa yang student boleh create dengan ada teknologi. So teachers nanti dia lebih kepada untuk create content. Jadi pembelajaran dia akan banyak ke problem based learning, project based learning, flip classroom, and dan semua itulah yang abad 21. Okay, so masa PKP ni, ni just kita highlight dia, mungkin ada sebagian dah tahu. Masa PKP ni kita bagi workshop free pada teachers, pada teachers dan lecturers. So sebagian lecturers juga join kat workshop ni. 14 April ni me and my team yang organize. So tapi ini pakai iPad, bukan pakai Mac. So 1 sampai 14 April ada banyak topik-topik. So cikgu-cikgu yang pakai iPad dia join, sebagian student juga join. So partisipan dia ada setiap hari itu ada more than 100 lah, 150, 180, ada sampai 200 juga. And then lanjut lagi seminggu kemudian 15 sampai 28 April, yang ini lead by UKM. Tapi kita join juga karena kita sama-sama organize lah. So ini join between UTM and UKM. So 2 minggu, hampir sebulan full, hampir sebulan full kita bagi workshop. Dan tapi tak ada yang pakai Mac, tak ada. So masa KS minta untuk share the session, saya fikir-fikir kalau iPad, mungkin lecturer mungkin tak banyak yang ada iPad. Tapi yang saya tengok, what I can observe is lecturer banyak pakai Mac. Tak pasti sama ada Mac tu memang, kalau yang saya tengok dekat my faculty, pakai Mac tapi just for work office, nanti kita share apa-apa yang ini. Alright. So ini dua istilah yang dah familiar masa COVID-19 ni, selain COVID-19, selain PKP. So ini dua istilah yang sering kita inilah. Synchronous and asynchronous learning atau teaching. So apa pro and cons dia untuk synchronous? Agak-agak apa pro and cons dia? Kalau dah start dari 4 Mei ni untuk bagi online teaching pada student, banyak yang komplain kalau synchronous ni problem dia internet connection kan. So internet connection sebagian student aja tak jalan, so maka tak jalanlah synchronous kan. So this is the cons dia. Yang pro dia nampaklah lecturer tu memang ada untuk student. So care for the students, pastikan bahawa student faham dengan subjek and so on. Yang kedua adalah asynchronous. So asynchronous ni apa pro and cons dia? Yang pro dia lebih student lebih bebas untuk pilih mana masa yang sesuai dia untuk belajar. Tapi the cons is the lecturer or the educator must design the learning material properly, for asynchronous. So asynchronous is the most technique I used for the past 2 years, for the past 3 or 2 years. Karena I applied flip learning in classroom, flip learning, and then also in the classroom. For face-to-face in the classroom, I apply collaboration, collaborative learning. So for asynchronous, I have to make sure that the material is very is a bit interactive for students. It should be interactive. Pasal kita nak student tu belajar tanpa kita guide. Yang guide itu adalah material yang kita letak dalam kita punya platform. Dalam in this case you learn. Kalau ada open learning, letak dalam open learning and so on. So sekarang ni kita lebih kepada yang synchronous. So how we can create material which is interactive for students. So and dia tak macam material biasa yang
kalau kita share pada student just static material dan kita minta student untuk baca semua. Tapi kalau ada something yang boleh dynamics, bergerak macam video and so on, itu lebih engage lah. Karena student sekarang dia membaca agak ini sikit. Tapi dia suka dia tengok video, suka student millennial sekarang ni. Dan video yang kita buat pun tak boleh panjang-panjang. So kalau we are the subject matter of expertise, kalau kita boleh explain something yang very complex in less than 5 minutes, that one is better. So yang itu dah masuk pada macam mana nanti instructional design lah. Macam mana kita nak design dia supaya in 3 minutes kalau kita boleh explain the concept, itu dah power lah tu. Mana video kita tu power. Okay. So why this topic? So kita balik lagi kenapa saya deliver topik Mac ni. So many lecturers yang saya tahu dia pakai Apple MacBook Apple MacBook. Especially in my faculty. So banyak dah lecturers yang pakai Apple MacBook. Tapi mainly for office works. Buat report, apa lagi? Check email, Tapi really to create digital content, kalau yang saya tengok tak berapa optimize kan. Okay, so Mac tu dia tak pakai using it to its fullest power. So pasal Mac ni kita ada beli mahal, dan dia sebenarnya dengan harga mahal ni ada value yang dia deliver. So kita kadang-kadang kita tak pakai dia punya value tu. Dia betul dia tahan lama betul, tapi ada in terms of software juga dia power. Karena kita tahu Apple ni bagian digital media interaktif media dia lebih selesa lah untuk pakai. Okay. So, yang kedua still in comfort zone. So, in comfort zone makna kita masih tetap pakai benda yang dah kita biasa. Makna kalau pakai Mac masih tetap pakai Microsoft Word, masih tetap pakai PowerPoint, padahal ada yang lagi Keynote dan Pages, apps yang saya minta untuk itu lagi power dia punya ni. Okay. Masih ada semua Saya macam bercakap sendiri. Okay, so ada doktor. Ada. Alright. So So ini satu konten yang saya buat untuk ini saya buat ada 2 version tapi yang version English tu saya belum sempat translate lagi. Karena ini saya nak share pada budak-budak sekolah dekat Indonesia. So ini dalam Indonesia lah tapi hopefully faham lah ada beberapa istilah juga yang tak ini. So okay, so, saya playkan hopefully suara dia dengar. Di sepanjang sejarah peradaban maju dunia, suara geometri bangunan-bangunan megahnya tidak pernah lepas geometri sebuah segitiga. Segitiga mengambil peran penting di samping memberi keindahan arsitektur. Komponen segitiga juga bertindak sebagai elemen yang mengokohkan sebuah bangunan. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani bernama Pythagoras mengeluarkan sebuah teorema yang berbunyi, jika sebuah segitiga yang mempunyai 2 sisi yang tegak lurus, maka kuadrat hipotenusa atau garis miringnya adalah sama dengan jumlah kuadrat dari masing-masing sisi tegak lurusnya. Teorema ini kemudian dikenal dengan nama Teorema Pythagoras. Teorema ini mempunyai implikasi bahwa total luas persegi pada sisi tegak lurus sebuah segitiga adalah sama dengan total luas persegi pada hipotenusanya. Lalu bagaimanakah Pythagoras membuktikan sendiri teoremanya? Dia memberi ilustrasi sebuah segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C. Tambah lagi 3 segitiga yang identik, dan keempat segitiga disusun menjadi sebuah persegi sama sisi. Dapat dilihat bahwa luas persegi bagian dalam adalah C kuadrat. Dengan total luas persegi terluar, keempat segitiga sebelumnya dapat juga diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan 2 persegi dengan luas A kuadrat dan B kuadrat. Karena total luas keempat segitiga adalah sama atau tidak berubah, maka total luas kedua persegi A kuadrat tambah B kuadrat haruslah sama dengan total luas persegi C kuadrat. Teorema Pythagoras terbukti.
Okay, so video ni saya buat fully pakai native apps dalam Mac Native apps tu makna masa kita beli Mac, dia memang dah datang free dengan Apple bagi tu. Mana native app ni memang Apple yang buat Okay, so yang native app yang akan kita pakai ni adalah ni, Keynote, Pages, iMovie dan nanti iBook Author ni nanti kita explain sikit aja lah. Karena kita tak punya banyak masa kan. Okay, so Keynote kalau dalam kalau kita pakai Windows dia macam PowerPoint Keynote ni. So dia equivalent dengan PowerPoint macam itulah. Pages ni macam Word, Microsoft Word. So kalau kita nak buat report, nak typing something, dia pakai Pages. Dan iMovie ni adalah untuk kita create movie So kalau kita ada movie, kita nak edit semua masuk dalam iMovie So ada lagi beberapa native app yang datang dari Apple. Kalau kita beli Mac terus dapat terus kita tak payah beli apps lain. So dengan apps ni aja kita boleh produce konten yang cukup engaging to students Okay, so kita start dulu dengan Keynote Kita start dulu dengan Keynote. So everyone boleh buka Keynote. Ada hopefully ada Keynote dekat situ. So kalau tak tahu cari Keynote, tengok yang logonya macam ni, yang ikonnya macam tu. Atau comment space comment space and then type and then enter comment space, type Keynote and enter, buka Keynote. So kita cuba untuk buat satu animation yang simple. Nanti saya akan bagi tahu mana dekat mana nak pakai ni dalam konteks. Sebab kita tengok animation ni. Okay, so dia kalau dekat mechanical engineering dia ada satu subjek namanya engineering dynamics atau dynamics and mechanism So konten ni kita boleh pakai dekat, saya akan pakai dalam itulah dalam lecture engineering dynamics atau dynamics dan mechanism Okay, so buka Keynote. So, saya tunjukkan ini Yang Keynote baru ni nampak tak? Saya buka dekat sini. Nampak. Ada nampak Keynote? Saya buka Keynote baru ni nampak tak? Nampak ada. Ada dekat nampak? sini. Presentation title ada kan? Ya betul, ada. Alright. Good. So, ini delete dulu. Tadi kita nak buat ada kereta, kalau ingat tadi ada kereta yang lalu cepat tadi kan? Dari kiri ke kanan kan? Dari kanan ke kiri, sorry. Dari kanan ke kiri. So, dekat atas ni ada shape. Dekat atas, paling atas tu ada 6 button. So, pilih shape. So, let's say pilih type dekat situ car. Okay, so kita ada banyak kereta kat situ. So, pilih je salah satu, whatever. So pinch out dan pinch in untuk tengok position kereta tu kita nak letak dekat mana. So sekarang tadi ada kereta nak dia dari kanan ke kiri So kalau dari kanan ke kiri supaya dia sama macam tadi. So pergi dekat atas ni format. Pergi dekat arrange. So ada style text arrange pergi dekat arrange and then flipkan dia ke kanan. So tap dulu car tu. Bagi arrange, flip ke kanan. Alright. Saya nak ada kereta yang pergi dari kanan ke kiri kan. Dari kanan ke kiri. So letakkan kereta tu dekat kiri. Keluar dari screen And then dekat sudut kanan atas. So ada format animate dan document. So type animate. And then animation dalam Keynote ni dia ada 3, dia dibahagi dalam 3 So build in, action, build out So saya ulangi.
animation dia dibagi dalam 3, build in, action dan build out. Build in ni makna dia belum ada dalam screen, dia belum ada dekat screen dan kita nak masukkan dia dalam screen. So this is build in. Build out dia dah ada dekat dalam screen. So dia dah ada macam ni tapi kita nak keluarkan dia. So dia out dia keluar dari screen. Action dia ada dalam dekat screen dia ada tapi kita nak buat something dia dekat screen. Dia nak jiggle ke, dia nak bergerak dari sini ke kiri ke, nak bergerak ke atas, so on. Tu build in, build out and action. So sekarang ni saya nak dari luar screen saya nak masukkan di dalam screen tapi dia terus keluar ke screen sebelah kiri lah. So yang saya pilih build in and then saya pilih add effect, saya pilih move in so, cari yang move in. So move in ni kita boleh pilih left to right atau right to left. So kita nak dari right to left kan. So, kalau saya preview dia masuk macam tu kan. Kalau kita nak dia lagi agak slow sikit, so kita bagi dia punya duration 2 minit. Okay. Nah, satu. So kita pilih kereta lain, tambah shape. Kita pilih kereta polis code. Nah, ini kereta polis ni dia kejar dia. So saya pilih format, saya flipkan dia ke kiri. So ini sama juga, letakkan dia dekat luar, and then animate, add effect, move in, so dari right to left Okay, kalau saya play dia, saya tap sekali, kereta tu keluar, saya tap sekali, kereta polis belakang. Kan? Okay, boleh follow Sekejap, mana nak tengok. Nak tengok chat ni mana? Kejap je. Boleh follow. Chat ada di belah bawah tu. Ada, dah nampak. Ada icon chat. Okay. Okay, boleh Alright, so dah kita buat tu. Let's say lah kita nak tambah hiasan ke, nak tambah jalan dia kan, tambah jalan. Bagi dia punya square kat situ. So yang tadi tu kita boleh ganti color dia. So pergi pada format. And then style, kita boleh ganti dia punya color biru ke. Ini kita ganti warna merah. Okay. So, let's say nak letak building kat situ. Alright, so saya play sekali lagi. So, kereta polis datang. Okay. So ini kalau saya play ini, mana saya tap saya tap dia baru keluar, and then saya tap sekali lagi dia baru kereta polis tu baru keluar kan. So sekarang kita nak sekali tap aja kereta merah tu keluar, and then terus kereta polis datang di belakang So apa yang perlu kita buat? Kita perlu pergi pada tap lagi mana-mana objek tu, pergi ke animate, balik bawah sekali. Kita ada build order So pergi pada animate ni. Pada animate bawah sekali ada build order. Sini dia the key of the keynote ni adalah dekat sini. So how we arrange the sequence sequence of the animation So kalau kita tengok sini, car tu yang pertama So car tu yang pertama, so dia pergi on click, makna dia tunggu kita klik dulu dia baru datang. So yang kedua adalah taxi cab Dia tunggu kita klik dulu baru dia keluar. So what we want is either after or with Kalau with dia makna dia akan keluar sekali. So kita letak after
Kita letak after mana setelah selesai car ni dia animate, baru dia keluar taxi cab. Ya, kalau kita nak tambah delay pun boleh, kita tambah delay. So kalau kita preview, nah dia macam tu kan. Okay. So yang apa tadi? Yang tadi ada suara dia ada sound So saya dah share resource tu, ada sound policy siren and car and so on. So boleh pakai itu, just drag in masuk dalam ni. So ambil resource tu sekejap. Saya ambil resource tu. Sound. So just drag aja mana-mana. So ambil, drag aja masuk dalam keyboard So nanti ada nampak dia punya loudspeaker ni. Nampak So masa saya masukkan ni dia dah jadi satu animation So dia dah jadi bahagian daripada animation, dia masuk sini, start audio ni. Okay, so kalau saya play start audio, saya tap ni. Alright, so satu lagi saya nak masukkan policy siren Policy siren saya masukkan sini. Alright. So sekarang ni kita susun balik. So we arrange again the sequence. So let's say car sport should be di bawah car yang pertama kan. Just drag aja, tahan dan drag masuk situ. And then so suara ni dia kena datang setelah dia bergerak atau bersamaan. So dia sepatutnya sama kan. So kita pilih with build. Dan yang ini taxi cab. Taxi cab. Mobil polis yang mana? Nah, betul lah. So mobil sorry with bill Alright. So kalau kita play ya. After 2 second, okay. On click. After. Alright, so kalau kita nak delay kan yang punya taxi cab. Kereta polis tadi kenapa taxi cab nama dia? Oh betul lah, taxi cab tu. Dia bukan kereta polis. Alright. Ya. Okay. Okay, so yang lain dah try tak? Dr. Azma, Ya. saya Marniza. Saya nak tanya, kalau ikutkan gambar kereta tu, Dr. Azma letakkan di luar skrin kan? Di luar yang white screen tu. Tapi movement dia, move in tu dia daripada left to right. Macam saya dia terus daripada kiri tu dia masuk ke dalam skrin. Macam mana nak buat? Faham tak? Direction saya buat move in, tetapi direction dia bergerak terbalik. Bergerak terbalik. Maksudnya daripada bontot kereta tu, daripada bonnet, car bonnet masuk ke dalam skrin. Macam Dr. Azma punya tadi tu, as if bergerak forward dan dia keluar daripada on the other side of the screen kan. Lepas tu baru masuk dalam bahagian putih tu. Dah ubah ini tak? Direction saya dah ubah. Ubah yang mana? Right to left ni. Left to right, right to left dah ubah. Okay. Yes, okay. I missed that one. Okay, thank you. Okay. Yeah. So di bawah duration and direction tu kan. The right to left boleh ubah. Okay, so lepas selesai ni, so kita boleh, karena kita nak pakai dia kita nak pakai dia sebagai general file supaya kita boleh pakai dia masuk dalam konten, so kita kena convert dia jadi movie So selesai ni pergi pada file export tu. So kita ada PDF, PowerPoint, movie, animated GIF, image and so on So kita boleh convert dia jadi movie. Dan kalau resolution kita nak tinggi, buat 1080. So next.
car. So dia create movie. Okay, so ini dia. Right. Okay, so boleh follow semua So this one is just a very simple animation. Yang paling penting itu kita nak convert dia jadi movie tu. Karena kalau kita nak bagi keynote pada student, nanti dia boleh it's not a proper file Karena kita nak karena dia kena terpaksa buka pakai keynote and so on and so forth. Alright, so Azma, ya. boleh tunjukkan lagi sekali macam mana kita nak check arrangement of animation. Sebab guna MacBook dia lain sikit daripada iPad lah. Pergi pada animate dah kan? Dah. Saya dah klik dekat animate tu, saya dah pilih. Bawah build order. Oh, build order. Okay. Build order. So build order ni paling penting ni. Dia akan keluar semua nanti kan? Kalau bawa build order ni. Okay, terima kasih. Ya. Alright. So boleh kita go through next one Okay, so next one. So next one kita nak pergi pada GIF image. So let's say saya nak create. This is a crankshaft to convert the rotational motion into translational motion. Okay, so kita nak create repetition of motion atau benda yang bergerak dan ada perubahan shape So, kita boleh buat juga dalam keynote ni kita boleh buat GIF. So apa yang perlu kita buat? Kalau tengok yang slide ni, so dia adalah so ini gerakan pertama, gerakan kedua nanti just edit aja dia punya ni. Sana kan? Gerakan ketiga and then keempat. So balik dia pertama kan. Kalau dia loop balik pertama 2 3 4. 1 2 3 4. Okay. So that's so sekarang kita nak kalau ini saya tunjuk aja kita nak tak buat ini. So kita nak export ni jadi GIF So pergi pada file lagi, export. So sekarang kita pilih instead of movie, kita pilih animated GIF. Okay. So pilih animated GIF. So frame rate ni akan menentukan seberapa cepat dia. So makin 30 frame rate makin cepat. So kita nak dari slide berapa? So dari slide 12 sampai 15 kan? So slide 12 sampai 15. So next. So dia akan masuk dalam desktop. So pergi desktop, so dia akan jadi GIF lah. Ini nampak Ya, dia akan jadi GIF. So GIF ni kita nak masukkan dalam whatever platform kita punya. So let's say kita nak masukkan dalam Ulearn. Kejap saya buka Ulearn saya. Sekejap Ada lagi KP lah, KP tanda. Tarik. Tarik. Macam nampak sesuatu je makan ni Farid. Yang makan mana? Mana?
Okay, mana dia tadi? Ini nampak Yulen saya tak? Nampak? Nampak Yulen So GIF image ni kita boleh, ni macam GIF image kan? So kita masukkan dia dalam Yulen. So dia nampak satu benda yang dynamics So dia tak static aja. So dari sini kita boleh create soalan, agak-agak apa graf yang boleh gambar dari yang terlukis dalam paper ni and so on Dan ada satu lagi yang macam ni. So ni GIF image juga yang kita boleh buat dari Keynote Okay. Right. Okay, so boleh teruskan? Boleh, Doktor. Alright. So ni contoh, ini Dr. Zakiyah punya So ni anak dia yang buat. So anak dia yang lukis ni. Lukis dekat iPad. So ni nak explain pasal force Explain pasal force. So ini sama juga konsep dia sama macam tadi. So image pertama kaki dia macam tu, image kedua dia geser sikit kaki berubah, image ketiga, keempat, slide keempat, kelima, keenam dan seterusnya And then sequence tu ubah jadi GIF. Okay, very straightforward. Alright, so dalam Keynote kita juga boleh buat something macam ni. So kita nak on, off, on, off So ni nanti Dr. Zakiyah akan explain somewhere next week session next week untuk buat virtual lab. So, mana student akan interact dengan button-button ni. So kalau let's say kalau nak dia press button ni apa jadi dengan parameter apa yang berubah. So ni perlu karena kita mungkin student tak boleh masuk lab. So kalau kita nak buat virtual lab tu something yang very useful So off, on. So ini mainkan link aja. So kalau saya on kan ni dia pergi ke next slide. Saya off kan dia balik ke previous slide. So this is the trick So kita just mainkan animation tadi itu aja. PM Azma, just a bit to all the participants So like what Dr. Azma mentioned just now. So Dr. Zakiyah, she's one of the Apple trainer also. So she has a session next week by Kairos on 12 and 13 May. So Selasa dengan Rabu lah. So we have not sent out the information yet right? Just fast info. Right? Okay. Alright. So more detail about virtual lab nanti insyaAllah Dr. Zakiyah akan share. Okay. So sekarang kita masuk pada iMovie So how kita nak bawa yang Keynote tadi, karena Keynote tadi kita export jadi movie kan. So dekat iMovie ni kita boleh lebih banyak kita nak buat edit balik So makna let's say kita nak masukkan our punya voice over, kita nak masukkan, kita better masukkan dekat iMovie walaupun dekat Keynote kita boleh masukkan juga. And then kita nak masukkan music background, masukkan dekat iMovie Okay, so kita tengok animation ni sikit. Discovery, go at throttle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Okay. So yang benda bergerak ni kita buat dalam apa? Kita buat dalam Keynote kan. So balik lagi ke Keynote, kita buat lagi dalam Keynote and then export jadi movie. Nah, kita sekarang nak suara yang saya share tu, sound tu kita nak masukkan dalam iMovie instead of masukkan dalam Keynote. So pasal nanti dekat iMovie kita nak masukkan suara kita, senang kita nak atur dia punya timing tu. Alright? Okay, so balik lagi ke Keynote, kita nak try untuk buat ni rocket launch ni.
So kita nak buat very simple je. Create new. Delete dulu. Okay, shape kita boleh pilih roket. So ni ada roket ni kan. Okay, so pilih warna yang menarik sikit. Okay. So nak tambah hiasan ni boleh pilih apa, mountain. Letak somewhere kat sini. Okay, perasan tadi ada masa dia ni, tapi tak nampak, mungkin tak nampak sangat tadi ya. Flame masa dia nak launch tu dia ada flame. So kita boleh pilih, so ini trik dia. Kita boleh pilih square ni, letakkan dekat dia punya yang bawah tu, and then make it opacity dia, kurangkan opacity dia supaya kita tak nak dia nampak tu, tapi kita nak animatekan dia. Pilih animate, and then pilih paling bawah sekali dekat special effects, pilih flame. So dia terbakar macam tu. Okay. And then untuk asap tadi, nampak tadi sebelum dia launch dia ada asap kan, keluar asap kan. Semua asap tadi, so pilih, pilih shape balik, and then saya pakai cloud je. So pilih cloud. So cloud ni saya jadikan asap. So let's see, warna dia ubah sikit. So asap ni supaya dia apa tadi, dia dari tak ada jadi ada. So kita pilih animate, build in. Saya pakai compress So pilih masa dia agak lama sikit. So 30 second. So just copy. Yang lain boleh follow follow slowly. Copy macam tu. Okay, so sekarang apa yang kita buat? Build order. Build order, tengok ni cloud ni dah by click semua. So kita boleh buat width. Tapi yang ada sebagian yang kita boleh buat delay sikit. Ini mungkin agak delay sikit. Alright. So something yang we have to do for the rocket dia tadi launch kan. So rocket tu launch ke atas. So apa perlu kita buat adalah action So dia dah ada dekat screen, dan sekarang kita nak keluarkan dia dari screen Either nak build out atau action, tapi action saya pilih action karena action kita boleh track dia tu kita boleh modify. So saya pilih move. So dia move ke kiri, so kita tarik ini je pergi ke atas kan. Pergi ke atas. Okay. So balik lagi ke build order and rocket shape ni. Okay. So kalau kita preview, so rectangle api dia akan flame tadi keluar dulu kan. Flame dia keluar dulu. So setelah flame tu selesai baru build rocket rocket shape. Out mungkin keluar setelah flame. So letakkan roket dekat bawah. Ni width. Bagi dia delay. Okay. So ni after.
So ada dia punya ini sikit lah, ada dia punya computational thinking dia ada sikit kan. Tapi kalau orang engineering ni biasa senang aja, benda-benda macam ni senang kan. Alright, so duration kita lambatkan sikit, 4 second. Ya. Okay. So once kalau kita dah happy, so kita boleh export dia jadi movie. Ambil 1080 biar ini dia okey sikit. Rocket. Desktop. Okey, so dia dah jadi movie ya. Dia dah jadi movie. So, sekarang movie ni kita nak tarik masuk dalam iMovie. So sekarang ni kita buka iMovie. Apps iMovie. Hopefully semua punya iMovie ya. iMovie. Sekarang nampak iMovie? Screen. Nampak. iMovie ya? iMovie. Alright. Okay. So ni Paksa aku lah saya delete. Ni kat TV ni tak minta tanggung LI. Sebab belajar ni kalau ikutkan dia kata Siapa yang tak mute dulu, lupa mute. Okay, so just drag apa yang kita punya. Okay, iMovie kita buka dari awal lah. Kita buka dari awal, kejap. So iMovie. Okay. So, buka iMovie ni, and then kita boleh terus drag masuk dalam tadi yang dah kita export tadi kan, masuk dalam sini. So this is our movie tadi. Okay. So sekarang kita nak masukkan apa tadi? Sound, dia punya sound tadi Rocket. Saya dah share tadi yang Rocket tu. Yang sound ini saya buat dalam iPad karena iPad dia ada GarageBand. So, kita boleh buat whatever music dekat situ dan Apple dia dah beli dekat NASA dia punya suara tadi tu memang record dekat NASA dulu masa Apollo 11 dia launch tu kan. So pilih rocket launch tu dan terus drag masuk dalam iMovie. Okay. Discovery, go and throttle. Okay, so dia agak lambat, so kita boleh gitu. Discovery, go and throttle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Right. So ni senang kita nak edit, kita just drag macam tu, edit. Discovery, go and throttle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Okay. Boleh ya? Okay, saya nak cek dulu. Alright. So kita sekarang, instead of selain music kita juga boleh masukkan voice over. So let's say yang apa tadi? Yep. Yang crankshaft tadi kita nak masukkan voice over, let's say. Atau K tadi lah, ni K tadi. Saya masukkan balik. Right. So sekarang let's say saya nak masukkan voice over pada ni, so just pergi pada
record voiceover So window record voiceover. Okay. So sini dah ada dekat bawah ni dah ada dia punya voiceover So kalau kita start. So this video shows translational motions of a car with continuous motion. Okay, so kita play. So this video shows translational motions of a car with continuous motion. Right. Ini juga kita boleh geser mana-mana. Nampak dia punya sequence So kita buat animation, kita masukkan dia dalam convert dia jadi movie, and then dekat iMovie kita boleh tambah-tambah whatever yang kita nak tambah. Okay. So ada soalan dulu sebelum kita continue. Tuan Prof, saya Hadi. Saya tanya, tadi sounds from NASA tu macam mana Prof dapat daripada GarageBand? Yang mana? Yang bunyi record tu. GarageBand, tapi GarageBand dekat iPad bukan GarageBand dekat Mac. GarageBand dekat Saya ada GarageBand dekat iPad, tapi dekat mana nak cari saya tak jumpa. GarageBand dekat iPad, dia kena pergi kejap. Dia kena pergi ke dekat GarageBand dekat iPad dia ada dua. Satu live loop, satu tracks Nampak tak? Betul. Pergi ke sound library. Sound library. Sound library, okay Lepas tu kena download Toybox. Download Toybox. Toybox. Oh, Toybox. Oh, okay. Itu nanti ada. Okay, masih. So ada soalan lain? Azma, yang Toybox tu di dalam GarageBand juga ke bukan? Ya, dalam GarageBand, yes. Kalau di iPad So dekat situ nanti ada planetarium. Okay. So Azma, just one question, simple. Tadi saya terlepas yang the second yang ada gambar bangunan tu, Dr. Azma drag masuk ke dalam iMovie. Ini gambar bangunan yang mana? Yang ini? Gambar bangunan ni drag masuk dalam iMovie Oh bukan, terus dekat Keynote. Yang gambar bangunan ni dalam Keynote. You did it in the Keynote and you change it to GIF ke? Kan? Yang untuk yang kereta ni, yang kereta bergerak ni kan? Yes, sebab saya miss tadi, so masuk ke dalam iMovie tu just drag lah. Just drag the movie yang kita export dari Keynote. Yes, okay, thank you. Dari Keynote kita export jadi movie masuk dalam iMovie. Alright. Kita boleh drag juga GIF dalam iMovie ni kita boleh GIF. Okay, second one kita akan pergi ke green screen. Kita akan pergi ke green screen. So green screen ni banyak juga creativity yang boleh kita buat untuk interactive content. Ni coba tengok video ni dekat mana dia pakai green screen. She was waiting for her friend by the river. Highlight the phrase she was waiting. She is a subject. Was is the past tense form of verb to be, and waiting is the ing form of verb. That's all for now. Bye-bye. Okay. So tadi tu perasan ini masa kita bagi training dekat hotel kat Melaka cikgu-cikgu SGE tu. Dari Sedar, dari MCKK, dari IKC semua So ni cikgu dari Sedar ni, dia seakan-akan ada dekat sungai ni kan. So ni dia pakai green screen lah. Dia pakai green screen. Record dia duduk macam ni, record tapi belakang dia hijau semua.
Lepas tu masukkan gambar sungai, video sungai ni, cikgu tu mungkin record dari mana atau ambil dari YouTube ke dari mana. Tapi kena hati-hati ambil dari YouTube ya, jangan copyright orang punya. So nanti masukkan dalam iMovie jadi macam tu. So dia so green screen ni kita perlu something which is green background green atau blue background. Green screen. So baru boleh jadi macam tu tadi. Tapi kita boleh buat the other way round. So yang sekarang ni kita tak try karena saya tak ada green background dekat rumah. Dan kain tu ada somewhere lagi, kita tak nak record. Kita tak try, tapi kita try yang the other way round. Makna kita nak buat dalam Keynote dengan background green, lepas tu kita nak buat jadi green screen. So contoh video ni. Okay. So yang tadi green screen juga. Perasan tadi yang tulisan tadi keluar kan. So tulisan tadi kita animatekan dalam Keynote. Tapi kita pakai background dia hijau lah. Dia hijau, masukkan dalam situ and then kita buat green screen masuk dalam iMovie ya. So ya kita coba. Saya coba yang saya coba dekat sini ya. Ni nampak nampak iMovie Sekejap, green screen. Sekejap, oh okay. Okay. So ini saya baru ambil, saya suruh anak saya ambil tadi. So ini saya dah kehabisan gaya So saya dah habis gaya, tak tahu nak buat gaya macam mana lagi. So let's say kita nak letak ni jadi kita punya introduction course. So, nanti dia keluar dia punya teks jatuh dekat situ kan. So kita pergi balik ke Keynote. So new. Okay, let's say saya pilih ni lah. So let's say saya nak buat engineering dynamics atau dynamics and mechanism. Okay. So, saya tebalkan dia punya ni. Sorry. Pasal halo, dah share? Dah keluar Sekejap, saya balik. Ada tak nampak screen? Ni dah saya balik kan? Tak nampak dah. Thanks. Alright. So, dynamic and mechanism. So, pasal tadi, yang video saya tadi, saya nak letak dia sebelah kiri ni So, kalau saya nak dia nak besar, so mana saya kena susun dia sebelah kiri dekat Keynote. And then, dynamics ke atas and mechanism dekat bawah. So, kita kena arrange juga. Just enter. Okay.
Okay, so dia jatuh sampai sini lah. So pilih background dia, so tap dekat luar ni and then pilih background. So pilih background hijau pilih background hijau. Then selepas tu yang ini kena animate. So let's say dia jatuh reveal Nah, unveil, preview. So ini kita export je movie. Title. Kita stop. Alright. So saya balik lagi pada Keynote. Okay. So yang title dah saya create ni, movie ni. Ya. So kita akan masukkan, dia kena overlay dekat atas So bukan dekat tepi ni tapi dekat atas ni. Dia kena overlay dekat atas. And then adjust dia punya. Okay. So apa yang perlu kita buat? Pada video yang boleh dekat atas tu, dekat sini ada button video boleh setting ni dekat atas ni. Ada gambar ni, video dekat boleh setting. Kita nak cut away, green blue screen, split screen atau picture in picture, kita pilih green blue screen. So dia hilang dia punya warna hijau tu. So kalau kita play balik, yes. Dia mainkan je. Right? So, let's say nak masukkan music ke. Pantun ni boleh. Oh, tak sesuai. Let's say masukkan Country Night ni apa? Oh, ni agak scary sikit. Tekan drag masuk. Okay. Alright. So that's green screen. So saya tunjuk ada yang lain lagi. So kita boleh buat something yang so ni boleh imagine Mana kalau kita nak masuk explain okay, ni saya bagi contoh satu lagi. Mana sekarang kalau kita punya capability untuk buat green screen yang lebih agak 3D sikit. Ini anak saya ada depan rumah ni. Dan saya nak masukkan green screen. Okay. So ini green screen ni saya ambil free dari YouTube So nanti boleh cari, ada banyak orang buat. So dia buat animation robot tu tapi dia pakai green screen. So kat sini macam tadi juga klik benda ni. And then green blue screen. Yeah. So dia akan jadi okay. So simple So buat kita tak payah ada canggih alat-alat yang canggih untuk buat green blue screen, just cukup dengan our Mac aja. Kalau ada kamera, ambil kamera, pakai phone boleh. And then pastikan background hijau, atau kalau tak nak macam tu tadi yang Keynote, jadikan Keynote background hijau. Okay. Azma. Ya. Saya nak tanya, yang green screen tadi, dia ada specific color ke?
Dia green atau blue? Green atau blue. So it need to be green yang pekat ke ataupun light green? Warna green. Whatever So green. dia kalau green pekat pun boleh juga. Whatever green dia akan jadi. Okay, alright, thanks. Ya. Okay, ada lagi soalan? Okay, Dr. Azma, there's one question from Ahadi. Yeah. So he asked question, cara nak masukkan sound di dalam Keynote. Oh, dalam Keynote. Dia tanya macam mana nak masukkan sound dalam Keynote. Okay. So dalam Keynote kalau sound itu memang dah ada, just drag aja masuk dalam screen tu. Dalam screen Keynote kita. So let's say ini kan dynamic mechanism ni. Kita nak masukkan sound. Yep. Mana tadi Keynote? Sekejap Okay. So kita punya ada sound kan? Kalau kita dah ada sound tu, kita just masukkan aja sound. Sini ini masuk, just drag aja masuk situ. So ni dah. So just drag saja sound masuk dalam screen ni. Just masuk drag. Cuma jangan lupa nanti kita kena arrange kan dia punya animation tu. Kita nak sound ni keluar setelah dynamic mechanism atau ni kalau saya play, kalau saya dia keluar ni dulu kan. And then saya take balik baru suara tu keluar. So sound itu dia bahagian daripada animation. So kita kena pergi ke animation balik. And then pergi ke build order paling bawah ni. Build order. Kat sini kita kena susun ni. So kita nak suara tu keluar. Kena arrange. So kita nak suara tadi keluar masa dynamic tu jatuh, keluar makna width lah. Width biar. Bagi dia delay sikit. Bagi dia delay sikit. So kalau kita preview, dia keluar. Ya. Dr. Azma, kalau di dalam Keynote tu sendiri ada tak dia punya sound effect macam di dalam iMovie? Tak ada. Sound effect dalam Keynote tak ada. Tak ada. Karena dia memang just untuk animation aja. So sound effect dan semua benda tu kena export dari luar masuk dalam Keynote. Tapi tadi yang kita yang saya bagi tunjuk tadi, kalau kita nak arrange lebih selesa lagi, sound itu masukkan dalam iMovie je. So macam ni, jangan masukkan dulu. Buat animation dulu, export dia jadi movie masuk dalam iMovie, dekat iMovie nanti baru drag masukkan sound. Dekat sound tu kita boleh adjust kat mana-mana. Mana dekat iMovie ni lagi setelah kita adjust kat mana sound dulu. Saya klik dekat sound ni, saya boleh alihkan dia dekat mana kita nak start. So lagi ni, kalau dekat Keynote nanti kita kena main dengan build order tu, with, after kan. Kalau timing dia tak ini kita kena modify balik. Okay, so iMovie lagi selesa. Okay, 11:30. Dr. Azma, boleh saya tanya satu soalan sekejap? Okay, kalau bila kita buat Keynote and we put all the animations and the sounds kan, can we export it to PowerPoint? Boleh. So ni ada. Tapi animation semua tu akan sama ke? Macam dalam Keynote. Animation, saya tak pernah betul-betul tengok sama ada sama atau tak. Tetapi mungkin dia akan lari sikit. Cumanya kalau animation dekat PowerPoint tu tak ada, dekat Keynote mungkin dia tak ada lah. Dia jadi tak ada nanti. I see. Okay, thank you.
Tapi kalau memang tujuan dia just untuk ekspor jadi movie, tak payah ke PowerPoint ekspor jadi movie. Doktor nak tanya juga soalan. Ya. Kalau bila dah export jadi iMovie ni, dia punya file berapa size dia? Whatever size boleh. As long as dia movie. Yalah, maksudnya besar sangat ke? I mean, kalau like normal class punya duration kan, berapa 20 slides macam tu, berapa ya? Kita ni, masa kita ekspor. Masa kita ekspor jadi movie tu. Oh, kan memang depend on duration dan so on. Kalau duration dia lama, macam pada video lecture saya buat, kalau dia more than 10 minutes, boleh sampai 1 gig juga tu. 3 GB juga. Tapi kita kena kompres. So jangan jadikan 1 gig tu, kita kena kompres. So kompres dia, kalau kompres dia tu pakai apps ni. Free apps ni free. Nama dia lupa pula nama dia kejap. Ya, apa nama dia? Ya. Handbrake. Handbrake Cocktail ni. Handbrake. So nanti boleh kompreskan video tu. Video tu sama kualiti dia Kualiti yang dengan 1 GB tadi kita kompreskan jadi 100 MB tapi kualiti sama. Okay, thank you. Ya. Memang kena ini. Kalau tak memang susah kita manage kita punya storage. Dan kalau upload ke YouTube email yang terima. Okey. Ada lagi soalan daripada participants? So kita pergi sikit lah kalau tak ada. Boleh. Ya, kita pergi ke pages So tadi kita dah ini kan keynote semua. And then sekarang ni saya nak tunjuk pages Apa yang pages boleh buat. Yap. Okey, so nampak notif pula. So ini nampak file saya pages Halo, nampak Ya, nampak. Boleh. Ya. Okey, so ni pages let's say kita nak buat buku Nak buat buku pakai pages. So kalau kita pilih, kita buka pages. Dapat surat ke belum? Dipastikan. Dapat surat ke apa ke? Okey. So kalau kita nak buat buku, kita pilih template yang buku Boleh. So ni ada banyak template. So saya pilih cookbook ni sebagai template dia lah. Kalau memang nak start dari blank boleh juga. So pilih buku tu. Alright. So ini contoh animation saya masukkan tadi. So about continuous motion. Okay. So dalam pages ni kita boleh masukkan video, kita boleh masukkan audio, kita boleh masukkan GIF image. So dia jadi interaktif So macam mana kita nak share pada student, kita kena convert dia, export dia jadi EPUB So file, export, ni kita kena pilih EPUB. So EPUB ni student nanti kena buka pakai EPUB reader. Kalau dia pakai iPhone, senang. Kalau dia pakai iPhone, dia buka dalam book saja. Masuk dalam book, buka, terus boleh. Tapi kalau pakai Android, dia kena download EPUB reader, ada free tu, and then dia buka dalam tu. So semua interaktif content kita, video semua boleh play lah dekat situ. So ini yang roket tadi. Discovery. So kita boleh terus masuk drag the video. So coba kita export yang kita punya ni tadi. Ni iMovie tadi kita export iMovie tadi kita export. Coba saya delete yang ni dulu.
edit suara dia. Okay. Right. Ya. Yeah. Okay. So pergi ke export. So resolution kita boleh pilih 720, 540 Kalau student dia buka dalam iPhone 540 dah cukup pilihlah 720 kan biar jangan sangat. So estimation ni 10 MB Next. So let's say book title. Okay. So dia exporting. Ya, so masuk dalam jadi video tadi. Pergi balik ke pages. So saya nak masukkan ni di second page. Pilih yang blank je. Saya delete. So saya just drag masuk kat sini. So this one is becomes the introduction Jadi kena buat yang proper lah. So ni just contoh je. So just terus boleh play. So saya nak buat about author ke kalau sekarang about author kan dia macam boring sangat kan. Atau sekarang ni kita nak buat about author tapi kita yang bercakap sendiri. Nama saya adalah ni I'm working bla 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 boleh jadi video Right? Okay, so pages export jadi EPUB terus masuk dalam handphone student. Okay, so this is about pages. Pages. Ni So tadi keynote iMovie kita boleh masukkan dalam YouTube. Kalau yang praktis yang saya buat, whatever animation yang saya buat tu masuk dalam YouTube atau video lecture masuk dalam YouTube dan masuk dalam Ulearn Karena Ulearn kita tak boleh upload video apalagi video file tu besar kan. So kita just bagi link je pada Ulearn masuk dalam Ulearn. Kalau pages export dia jadi EPUB and then EPUB letak somewhere dekat mana student boleh download, so dia akan buka dekat dia punya smartphone so jadi EPUB reader. Pakai EPUB reader kalau pakai Android. Okay. Ada soalan lagi? So kalau tak kita pergi ke iBooks Author. Saya nak tunjukkan sikit. iBooks Author ni kalau kita nak buat buku tapi ini dia adalah Apple environment Kalau iBooks Author ni makna dia hanya boleh dibaca dekat iPhone dan iPad. Tapi dia much more interaktif So saya tunjuk, let's say saya tunjuk buku saya. Okay, so about author ni kita boleh buat something yang interaktif sikit. So yang ini boleh buat dalam Keynote Boleh buat dalam Keynote dan kita masukkan dalam Keynote. Right. So ni author. Saya tunjukkan yang interaktif dia punya ni. So ni contoh interaktif dia. So ada button-button yang student boleh, okay ni pasal free vibration. Tengok apa ini dia. And then force vibration dia tap dekat situ. So ini force vibration. Okay. So pergi next. Ni. Ini deterministic. Kita random vibration. So ini
sangat-sangat interaktif untuk visualize So student dia boleh visualizekan whatever happen. So ini video-video yang saya buat. Ini juga ada finite element, boleh terus masuk. Ada satu lagi saya tunjuk. Sekejap. Nah ini. So ini kalau speed dia rendah macam ni. Kalau tambah speed plus ni, tab. Lagi laju. Okay, saya nak tunjuk satu lagi yang graph So graph ni kita boleh play dengan graph So kalau set slide bar ni, so dia akan berubah. So ini adalah campur antara graph atas dengan bawah, jadi dia macam tu. Signal bawah jadi. Ini adalah perbezaan frekuensi and so on. So ini something yang kita tak boleh buat dalam Keynote Kita boleh buat dalam iBooks Author je. So ini iBooks Author juga free dekat Mac, boleh download iBooks Author and then boleh explore. Okay, Mas Azmah. Saya nak tanya tadi yang page sebelumnya tadi. Pages. Pages yang this one right, iBook Author ni. So is it that graph ni you masukkan daripada simulation you run and then you save it as movie ke? You masukkan or macam mana you add it into this iBook? Ini nama dia HTML. HTML. Ini dia HTML. So nanti dekat iBook Author tu ada widget, nama widget dia HTML. So yang ini saya generate pakai MATLAB. Saya generate pakai MATLAB. Kalau ini plus ni pakai MATLAB. Save dia punya image. The next one saya geser nanti image lain. Nah, ini semua pakai MATLAB. Tapi nanti kita akan arrange jadi HTML file masuk. Yes, masuk dalam sini. So ni advance sikit dah dia punya iBook Author ni, tapi sangat-sangat menarik lah kalau nak belajar. Cumanya iBook Author dia memang student hanya boleh display dengan iPad atau iPhone So macam cikgu-cikgu sorry, means that bila I guna iBook Author ni, so I do not need to use the Keynote tadi untuk buat dia punya animation semua. Animation tetap pakai Keynote. Nak buat animation yang bergerak-gerak tadi, jadikan movie, pakai Keynote, masukkan balik dalam sini. Cuma yang kita nak geser ni tadi, kita nak buat ni, ini geser ke sini dia berubah dia. So ini dalam Keynote kita tak boleh buat. Benda ni kita tak boleh buat karena dia different timeline ada istilah dia timeline. So dalam Keynote kita tak boleh buat macam ni. So dia kena ada HTML. Okay, thanks. Yeah. Any other question from participant? Ada kita boleh wrap up. Satu je. Tadi kalau export dalam EPUB, student boleh access dalam iBooks kan? EPUB Reader nama dia. Pakai app EPUB Reader tapi okay, so dalam Android phone ada ke EPUB Reader? Ada. Okay. Alright, thank you. Yeah. So kita buat pakai Mac, tapi nanti output of the ini available for ni, accessible for any device. Okay. So kalau tak ada, so for any participant kalau nak interest dengan banyak benda yang kita nak share, boleh join ini Apple Learning Community Malaysia. So ini baru masa workshop yang sebulan kita buat tu lah, kita buat ni, dan sekarang member dia dah 1,000 lebih. Boleh join kat sini, pergi nanti dekat Facebook. So ini campur antara lecturer dan cikgu semua campur dekat sini. Yang kedua, ini especially for lecturer. So kita buat ahead nama dia, Apple High Ed Educators. So kalau nak join Telegram dia boleh, just scan itu. And then kalau nak join Facebook dia pun ada juga. Just scan QR code and then boleh join Facebook. Okay, Pihak Mariam, saya kembalikan. Saya rasa itu aja. Terima kasih dah pay attention and then hopefully boleh dapat benefit lah dari apa yang saya share. InsyaAllah. Terima kasih PM Dr. Nur Azmah So
Saya rasa, I think this session was very interesting since I'm not a MacBook user, but I have iPad at home, but I never actually use it for teaching and learning. Okay, so interesting. Just a recap or summary on what we have what PM Azma have shared today, which is on the native apps. So I just knew about this. So we have the Keynote, which is equivalent to PowerPoint, and the Pages to Word, iMovie, and iBook Authors. So, and interesting is that the Keynote is that you can actually convert it into movie and also GIF. So I'm not sure if those who are using Microsoft Words or PowerPoint, we can do the animation similar to what Piat Basma showed, but I'm not sure if it can be converted to movie and GIF. So maybe this is advantage of using MacBook. Okay. So any last question to any of the participant if you want to ask question before I close the session? Anyone? Okay, so before I close the session, so just a reminder, we have for KAIS, we have another web series session slot tomorrow at 7 May. So it will be at the same time. We will start at, I will open the session at 10 and we will start at 10:20. Yeah? So we have the sharing session titled Using Problem-Based Learning Approach to Enhance Learning Process. So this is, our speaker will be our own pengarah KAIS, which is Prof. PS Dr. Faiza binti Syafuddin. So don't forget to join us tomorrow. And for your information that we have several webinars. So next week we have another slot of webinar, and we have so this information will be informed to the UTM staff through email. Right. So anything I would lastly I would like to thank to our speaker, Prof. Madya Dr. Azma Putra, for sharing us this this interesting way how to optimize the MacBook or iPad. Since most of you maybe have iPad, so we can actually optimize it for teaching and learning. All right. So thank you very much, Dr. Azma. So hopefully we can collaborate again with you with KAIS in the next webinar or KAIS course. Right, thank you very much, Doctor. Okay, thank you everyone. Terima kasih semua. Okay, Thank you, Dr. and thank you to Azma. all participants. Alright, thank you very Terima much. kasih Bang Asma. Ya, saya ada pertanyaan. Oh, okay, ada pertanyaan, alright. Yes. Untuk sesi, I'm not really sure whether this is a recorded session or not. Is it possible to watch this later? Okay. So for the next session, sebab untuk esok saya tak dapat join, unfortunately. Saya dah register tapi tak dapat join sebab terlibat dalam ops penghantaran pelajar ke balik kampung. Puan Hafizah. Okay, so if you can look at the chat, yes. Dr. Marliza, so if you can look at the chat there, I have, are you from UTM or from other university? No, I'm from other institution, UKM. Okay, so in the chat, I have informed to those participants other than UTM, you can directly email to me, mariam@utem.edu for the recording link, right? Alright. Okay, Mariam at UTM. Okay, terima kasih semua. Thanks, Dr. Azma. It's very great session. I learned a lot today. Thank you all. Okay, thanks organizer. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta maaf. Saya tak jumpa pula chat box. Hello?
Chat box ada di, if you look at your link there, there's a icon like a chat there, like a balloon. Sebab I So click on guna that. iPad. On iPad Oh, dia guna macam iPad. Okay, no worries. Doctor, you can just email to me, Mariam, yes. M-A-R-I-A-M, Yes. U-T-E-M Uh-huh. .edu.ny. Okay. Sorry. Mariam Elias So Elias UTEM. at Okay. utem.edu.my. Alright. Okay. Thanks Dr. Mariam. Alright. Okay. Bye. Assalamualaikum. Salam.